Estamos aqui na cidade de Amajari, no estado de Roraima, no Instituto Federal. E hoje a fraternidade foi convidada para participar de umas jornadas de empreendedorismo social para jovens indígenas. É um espaço onde atende 80% de população indígena, de todas as comunidades aqui do norte do estado, jovens lideranças indígenas que estão querendo levar essa parte do empreendedorismo para suas comunidades. Fomos convidados hoje para trazer nossa experiência que estamos realizando lá no Centro Cultural e de Formação Indígena, na cidade de Boa Vista, através de nosso programa de formação continuada para o desenvolvimento, que uma das fases que nós estamos desenvolvendo também é o empreendedorismo. Una de las cosas que hicimos aquí con los jóvenes del Instituto Amajari fue trabajar el tema de la vocación, una metodología que se llama Ikigai, que maneja 4 esferas del hacer. ¿Qué amo hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué el mundo necesita de lo que yo hago? ¿Y qué me pagan que yo pueda hacer? Desenvolvemos uma reflexão sobre as diversas formas jurídicas de organização coletiva e focamos principalmente nas associações. Iniciamos com informações básicas para a consolidação e o bom desempenho de organizações e depois focamos mais na captação de recursos. Asociación de Migrantes Indígenas de Roraima, una parcería fraternidad y el Instituto Federal de Roraima, Pueblos Amajari, sobre la identidad indígena y también el liderazgo en las comunidades indígenas, algunas actividades en la parte cultural. Una dinámica que nosotros desarrollamos fue el juego de la gallina y el gavilán, porque el líder es que esté pendiente de las cosas buenas y de las cosas malas que entra a la comunidad. Como profesor uno tiene su experiencia, eso hay que impartirles a los jóvenes para que puedan llevar hacia adelante su familia, sus comunidades y también que puedan tener éxito en su vida. Uma experiência muito positiva, muito engajadora, porque os jovens estão muito abertos a aprender e a partilhar suas experiências. Eu senti muito o interesse desses jovens indígenas, muito a força, a energia deles. El grupo estaba muy participativo, realmente pudieron explorar bastante esa parte de qué es lo que les gusta, su vocación. Sembrando el futuro de los jóvenes, de nuestra comunidad, de nuestra familia.